بسم الله الرحمن الرحیم۔ मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का सबक पेश खिदमत है पारा हामीम यानी कुरान शरीफ का 26वां पारा, सूरा अल अहकाफ, आयत नंबर 16। चलिए जल्दी से सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू वनतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्नह वअदस्सिद्क़ि अल्लज़ी कानू युअदून। उलाइक अल्लज़ीन नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू वनतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्नह वअदस्सिद्क़ि अल्लज़ी कानू युअदून। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अतइदानिनी अन उख़्रज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीथानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फ़यक़ूलु मा हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अतइदानिनी अन उख़्रज वक़द ख़लतिल क़ुरून मिन क़ब्ली वहुमा यस्तगीथानिल्लाह वैलक आमिन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़
فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق
وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم.